आसनसोल अदालत की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है। आसनसोल के सीबीआई अदालत में कोयला तस्करी मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। सुनवाई के दौरान लाला ने एक पत्रकार पर हमला कर दिया और एक अन्य पत्रकार के कैमरे को हाथ से गिरा दिया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिससे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद कोर्ट परिसर में मौजूद पत्रकारों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट जैसी जगह पर इस तरह की घटना बेहद निंदनीय है। कोर्ट में पेश हुए लाला के साथ जयदेव मंडल और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कई पूर्व कर्मचारी भी शामिल थे। इस मामले में सीबीआई ने बड़े सबूत और दलीलें पेश की। सीबीआई का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी के इस रैकेट में स्थानीय राजनेताओं, अधिकारियों और व्यापारियों की मिली भगत रही है। अनूप माझी को इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पत्रकार के साथ हुई मारपीट ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं कई पत्रकारों ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। अनूप माझी उर्फ लाला पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक है। सीबीआई का दावा है कि लाला ने राजनीतिक रसूख और प्रशासनिक संबंधों का इस्तेमाल कर इस अवैध धंधे को अंजाम दिया। जल्द ही इस मामले के कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। निर्देश ছিল সব আসামি এসেছিলেন, খালি একমাত্র বিকাশ মিশ্র আসতে পারেননি, কারণ ওনাকে কলকাতা পুলিশ কোনো একটি কেসে অ্যারেস্ট করেছেন এবং ওনাকে আলিপুর জাজেস কোর্টে প্রোডাকশন দিয়েছেন। এবং যতদূর খবর পেলাম সেটা হচ্ছে যে ওনাকে সেই কেসে পুলিশ কাস্টাডি নেওয়া হয়েছে, সেই কারণে ওনাকে এখানে প্রোডাকশন করা যায়নি। চার্জ গঠনের পরবর্তী ডেট দেওয়া হয়েছে 10-12। মানে এই যে আজকে চার্জ গঠন হওয়ার কথা এবং কয়েক ঘন্টা আগে মানে গতকাল রাতেই তাকে গ্রেফতার করা, কিভাবে দেখছেন এটা? শুধুমাত্র কাকতালীয় নাকি? সেটা তো ইনভেস্টিগেশন চলছে, পুলিশ নিজে অ্যারেস্ট করেছে, সেটা পুলিশ বলতে পারবে। যে 10 তারিখে বিকাশ মিশ্র হাজিরা নিয়ে কিছু বলেছেন? এখন তো আপাতত উনি কাস্টাডিতে আছেন, তারপরে পুলিশ কাস্টাডি ওভার হলে তারপরে কিভাবে প্রোডাকশন দেবেন সেটা কোর্ট ডিসাইড করবে। আজকে জানেন চার্জ গঠন ছিল, আজকে সব অ্যাকিউজড প্রেজেন্ট ছিল। ওয়ান অফ দ্য অ্যাকিউজড বিকাশ মিশ্র কলকাতা একটা অন্য কেস কানেকশনে অ্যারেস্ট হয়ে গেছে বলে আজকে ফিজিক্যালি অ্যাপিয়ার করতে পারেনি, যার জন্য আজকে চার্জ ফ্রেম করা গেল না। কোর্টের তরফে তো একটা মেল পাঠানো হয়েছিল যে ভার্চুয়ালি পেশ করা হোক, তো সেটা ডেভেলপ কোর্টের তরফে মেল পাঠানো হয়েছিল আলিপুর স্পেশাল কারেকশনাল হোমে, যদি আমি ভুল না হয়। কিন্তু বিকাশ মিশ্র ইনফ্যাক্ট গতকাল কোর্টে প্রডিউস হয়েছিল। কালকে প্রডিউস হওয়ার পর কালকে যিনি রিমান্ড ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন উনি অর্ডার দিয়েছিলেন আজকে স্পেশাল কোর্টে ওনাকে প্রডিউস করার জন্য। আজকে স্পেশাল কোর্টে প্রডিউস হয়েছিল, যতদূর খবর ওখান থেকে মনে হয় পুলিশ কাস্টাডিতে গেছে। আমার কাছে এখনও কনফার্ম কোনো খবর নেই, কিন্তু এইখানে নেক্সট ডেট 10-12 হলো।